adlaw sa tanan, sa liwat. Welcome sa NWBDC TV. Kag sa liwat, ako si Pastor Hope Sudusta. Kag padayunon naton nga ginatun-an sa 16 fundamental truths. Ara na kita sa ikaapat nga truth nga amo ang the fall of man. Kag sang nagligad gintun-an naton ang sala, kung paano nakasala kanday Adam kag si Eve. Kag subong padayunon naton ang na umpisa naton nga gintun-an nga consequences sa sala, sang sala. So ako na yung aton nga topic subong nga adlaw. So may consequences ang sala nanday Adam kag nanday Eve. Kag amo na yung aton nga istoryahan, the thing that about the fall of man, fall into sin, is that there were 4 immediate consequences sang pagkasala nila. Immediate ang pagkatapos, may may resulta bala dayon, resulta sang pagkasala nila. First, there was an immediate sense of guilt and shame. In chapter 3, sang Genesis verse 7, sense of guilt. Kay they have been naked all along. No? Ginambal nga ni sa Bible nga wala sila sang bayo. But for the first time, it became a problem to them. Sa una, okay lang, wala sila sang bayo. Kag okay lang, wala sang kaso. Pero subong it became a problem to them na wala sila bayo. Na nila nga wala sila bayo. Na-realize nila kag nagtahi-tahi gani sila sa mga dahon sang kahoy. Okay? So, amuna sense of guilt. Kag ikaduha ang desire and effort to hide from God in verse 8, chapter 3 verse 8. They had not tried to hide from God before. When God on a regular basis would appear to them in some visible way in the cool of the day, now for the first time when they heard the voice of God, suddenly there was a desire and an effort to hide from God. Muna ang natabo sa ila. So may desire nga nag-abot sa ila nga kasing-kasing mapanago sa Dios. Tapos ang third immediate consequence was judgment, which came on 4 beings: on the serpent that allowed itself to be used by Satan, on Satan, on the man, and on the woman. Amo na ang mga apat ka beings na gin-judge sang Ginoo. Kag ang the fourth immediate consequence was expulsion from the Garden of Eden. So amo na ang immediate nga consequence. May ara man nga mga hindi immediate nga consequence. So may ara nga ginatawag kita nga dispensational consequence. Ang isa pa ka bagay parte sa the fall of man is that there are also certain dispensational consequences. First, the fall of man meant a transition from the first dispensation, the dispensation of innocence, to the second dispensation, the dispensation of conscience. Okay? So, amo na. May first ay ang transition from the dispensation of innocence to the dispensation of conscience. The second dispensational consequence is that
it marked the termination of the Edenic covenant. Ang covenant nga gin-establish ni sang Dios kay Adam dito sa Garden of Eden. At this point, the first of the 8 covenants of the Bible was broken and terminated. Okay? So, amo na. Kag ang third dispensational consequence was the inauguration of the Adamic covenant, which is the second of the 8 covenants of the Bible. So, amo to ang third dispensational consequence, the start of the Adamic covenant gin-establish sang Dios kay Adam after sang Edenic covenant nga wala na kay na-fail sang tawo ang covenant nila sa Dios. Now, ang final category concerning the fall of man is to deal with the results of the effects of man's relationship in 6 areas. To God, to his environment, to his body, to his nature, to his guilt, and to the penalty. Amo ni anom kabagay na dapat i-deal sa resulta sang epekto sang pagkasala sang tao. Okay. First, man's relationship to God. The first result was the effect on his relationship to God. It was at this point that the image of God in man was marred. Ang hambal sa Bible nga man was created in the image of God, but this time this image of God in man was marred. Okay, man's relationship to God. Letter B, man's relationship to his environment. The second result was the effect of his relationship to his environment, which changed in 2 ways. First, the animal kingdom developed a strain of animals that became carnivorous. Until the fall of man, all animals had a vegetation diet. These animals were already in existence, but they then became carnivorous. The second effect of his relationship to his environment was the cursing of the material world and nature. Because of this, labor developed a toilsome aspect. In place of light labor, there was heavy labor. In place of producing easily, of the land would now produce harshly, and man would have to battle thorns and thistles and droughts and floods in verse 17 and 19. So, if you remember, ginistorya nato nga, nagtatrabaho man ang tao before they fell into sin. May gin-assign ang Ginoo nga trabaho sa ila. Pero wala nagatrabaho ang tao agud nga mabuhi. Nagatrabaho sila para sa Ginoo agud nga kayuhon ang creation sang Dios nga i-subdue, i-manage sambal sa gani sa Ginoo nga i-maintain ang garden kag subdue or manage the whole earth. Amo na ang hambal sang Dios kay Adam. Wala sila ilaga trabaho agud nga mabuhi. Kay ara tanan ang kabuganaan, bugana sila tanan sa mga pagkaon nila, sa tanan yung mga kinahanglanon nila, kag wala sila nagatrabaho agud yung babuhi. Now, dahil sa sala, they will have to labor a toilsome aspect. In place of light labor, heavy labor na. In place of producing easily, of the land would now produce harshly, and man would have to battle thorns and thistles. Ginahambal sang Word of God. So, amo na. Man's relationship to his environment. Okay? Pag
letter C, man's relationship to his body, to his physical body. Amo na yung third result sang fall of man is the effect on his relationship to his body. First, he was now subject to physical sickness, weakness, and illness. These are part of human frailty. It is wrong to teach that every illness or sickness is the work of a demon. Some are, but not all. Often, sickness, illness, and weakness are purely from human frailty as a result of the fall of man. Okay? Secondly, man was now subject to physical death. He would now die physically at some point. So, amo na ang man's relationship to his body. Okay? Ang man's relationship to his nature, letter D. The fourth result was the effect on his relationship to his nature, which was spiritual death. Man was now spiritually dead and could no longer in a vital, living spiritual relationship and no longer in a vital, living and spiritual relationship or fellowship with God. Nadula ang ilang living spiritual relationship and fellowship with God. Amo na, letter D. Ang ika-5, man's relationship to his guilt. The fifth result of the fall of man is the effect on his relationship to his guilt. This means that man deserves to be punished. Guilt means that there is the obligation to render satisfaction to God's justice as determined by God's law. The very fact that man is declared to be guilty carries with it the obligation to render satisfaction to God's justice for the self-determined violation of God's law. So, when a man is declared to be guilty of a crime, that very declaration of guilt means he deserves to be punished. Okay? Therefore, he has the obligation to satisfy the demands of the broken law. So for a specific crime, satisfying the demands of the law could mean spending a certain number of years in prison or even execution. Guilt is the objective result of sin. Suno sa Romans chapter 1 verse 8, Romans chapter 3 verse 19, Ephesians chapter 2 verse 3. Okay? So, amo na ang ika-5, man's relationship to his guilt. And ang ika-6, man's relationship to the penalty. The sixth result of the fall of man is the effect on his relationship to the penalty. Anong gusto ang balon sina? The penalty means the pain or the loss that is directly or indirectly inflicted by the lawgiver in vindication of his justice. This is the natural outworking of the declaration of guilt. For sin, the content of the penalty is death. Romans 6:23. The penalty involved physical death, spiritual death, and eternal or second death. The only way that one can escape the penalties of physical death, spiritual death, and eternal death is to accept someone else's payment of the price. Jesus, on the cross, took upon himself the penalty of the law. If we accept Jesus, then he was crucified and he suffered the penalty in our stead, and we will not have to. But if we reject the Messiah, then we will have to suffer this penalty. So, amo na ang anom nga relationship sang tawo nga sa mga bagay nga naapektuhan sang iyang sala. So, kabay pa nga magpadayon kita sa pag-alagad sa Ginoo
kaga ang akon prayer nga kita nga manugpalamati matuod nga entrust na naton nga kabuhi sa Dios pagi sa pagbaton kay Jesus bilang aton nga manluwas kag Ginoo. Kung wala pa ninyo na mahimo, himuon naton. Let us commit our lives to Him tungod kay siya lang ang makabayad para sa sang aton yung mga kasalanan. So kung may ara nga nagapamati nga wala pa ninyo mabaton si Jesus bilang inyo nga Savior and Lord, kinahanglan sa Bible nga kinahanglan i-declare naton siya nga aton nga Ginoo kag aton nga manluwas pinaagi sa aton nga pag-declare sa aton nga baba kag tuuhan naton sa aton nga tagipusoon nga siya matuod ang nabanhaw sa mga patay nga manluluwas naton. So kung wala pa ninyo na mahimo, buligan ko kamo, maga-pray kita, magapangamuyo kita sa Ginoo kag aton ilapit ang aton nga kabuhi sa Dios kay hambal sa Bible, draw near to me and I will draw near to you. Amen. Kag nahimo na sang Dios ang tanan ng mga bagay agud niya makapalapit kita sa iya. Kinahanglan nga kita na ang maglapit sa aton nga kaugalingon sa iya paagi sa pagbaton naton kay Jesus bilang aton nga Savior and Lord. So kung wala pa ninyo na nahimo, buligan ko kamo nga mag-pray, mag-confess nga si Jesus na ang inyo nga manluluwas kag Ginoo. Sige, updin ninyo ako sa mapigod gid lang nga pagpangamuyo sa pag-entrust sa atong mga kaugalingon sa lordship kag paging Savior ni Jesus para sa aton tanan. Amen. Mga muyo kita. Yes, Lord. Langit nun nga Amay, nagapasalamat kami nga natalupang danamon nga may mga kasalanan kami nga nahimo kag wala kami nakapahamuot sa imo tungod sina na separate kami sa imo tungod sa amon yung mga kasalanan kag hindi namon mahimo nga ilapit ang amon nga kaugalingon sa imo kag maghimo sa mga maayong mga bagay lang agud nga mapatawad ang amon yung mga kasalanan. Kinahanglan namon nga batunon si Ginoong Hesus bilang amon nga manluluwas ka Ginoo. Agud nga ang iya nga dugo magalimpyo sa amon nga mga kasing-kasing, sa amon nga mga kabuhi, sang mga sala nga amon nga nahimo. Yes Lord, ginatalupangod gid namon nga nakasala kami sa imo. Kag Ginoong Hesus, ginapangayuan namon sang kapatawaran ang tanan nga mga kasalanan nga amon nga nahimo. Yes Lord God, patawara kami, limpyuhi ang amon mga kasing-kasing, ang amon nga bilog nga kabuhi, Lord God. Paagi sa imong hamili nga dugo, Ginoo. Kag nagapasalamat kami nga ikaw nagpanaog agud nga luwas sa amon pinaagi sa imo paghatag sa imo nga kabuhi agud nga bayaran ng amon yung mga kasalanan. Kag Ginoong Hesus, ginabato namon ikaw bilang akon nga manluluwas kag Ginoo. Yes Lord. Halin subong ginasalig nako ng akon kaugalingon sa imo bilang akon ikaw nga manluluwas kag Ginoo. Kag ginapangamuyo nakon nga magpuyo ka sa akon nga kasing-kasing, sa akon nga kabuhi, Lord God, kag mag-take control sa akon nga kabuhi, Lord God. Kay ginasalig ko na ang akon nga bilog nga kabuhi sa imo bilang akon nga manluluwas kag Ginoo. Halin subong, Lord God, gusto ko nga mag-serve sa imo. Gusto ko magkabuhi para sa imo. Salamat gid sa kaluwasan kag eternal life nga akon nga naangkon pinagi sa pagbaton ko kay Jesus bilang akon nga manluluwas kag Ginoo. Salamat gid langit nun nga Amay sa imo nga pagpakamayo sa akon. In Jesus name, this is my prayer. Amen. Amen. Amen.
kung pangamuyo naton ato nga hantop sa aton mga tagipusoon, sabat kita sang Dios, kag ginpatawad ang aton mga kasalanan, kag na-restore ang aton nga relationship sa Dios. Hallelujah. Salamat sa Ginoo sa iya nga blessing na eternal life. Thank you, Lord.